Guys. Arira. Ito guys. Para gumablog. Social vlog. Ari. Ako si Rocky Mabanan. Si Rocky, Gumanan, Salsal. Mitya pa, vlogger pa. Jakol. At yawa guys. Guys, diri na yung pag-uli kay tiuli man lang. Ano guys? Ignore ka mag... Hey guys, Guys, may umurot na guys. Tara guys, nagbablog na guys. Pagkakaroon kasi guys. Sama namin guys, pagkakaroon kasi. Umuha kasi sa inoro lampa. shirt niya. Sa sarwal. Gusto sa ako. Hello guys, adi kami ha, barangay Tantang to. Kantong to, Yabo. Yabong Samat. Ito ko, Moro. Iparo ko la di kami kung napapabuli gala kami. Kaya inya guys, Ako si Chokoy, Moro Sarwal. di pa ko maarami ng magkuhan. Salita dyan. Kung may maaram nga da, napapabuli na ko guys. Kaya di pa ko maarami ni. Mga layout, Si Chokoy guys. pagtapal. Moro. Adi, siya, vlogger, pulus. Ay, gano'n. Ari boy salsal. Ano si Ringe? Ari boy bubot. Kalahin. Nasi Ringe rat, hindi ko no Mercedes, daon Marites, pero maaram. Daon mga palaki. Adi rin mag... Atamid shop na. Nasi Ringe rat, hindi. Katawa ya. Hirap.